বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। তায়াম্মুম কা বয়ান, তায়াম্মুমের বিবরণ। সওয়াল, তায়াম্মুম কিসে कहते हैं? প্রশ্ন, তায়াম্মুম কাকে বলে? जवाब, पाक मिट्टी या किसी ऐसे चीज से जो मिट्टी की हुक्म में हो, बदन को नजात हुक्मिया से पाक करने को तयम्मुम कहते हैं। उत्तर, পাক মাটি কিংবা মাটির পর্যায়ভুক্ত কোনো বস্তুর দ্বারা শরীরকে নাজাসাতে হুকমিয়া বা আদিষ্ট নাপাকি থেকে পাক করাকে তায়াম্মুম বলা হয়। সওয়াল, তায়াম্মুম কব জায়েজ হতা হয়? প্রশ্ন, তায়াম্মুম কখন জায়েজ হয়? जवाब, जब पानी न मिले या पानी के इस्तेमाल करने से बीमार हो जाने या मरस बढ़ जाने का अंदेशा हो तो তায়াম্মুম करना जायज होता है। उत्तर, যখন পানি পাওয়া না যায় কিংবা পানি ব্যবহারে অসুস্থ হয়ে পড়ার অথবা রোগ বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে তখন তায়াম্মুম করা জায়েজ। सवाल, पानी न मिलने की क्या क्या सूरतें हैं? প্রশ্ন, পানি না পাওয়ার কি উপায় হতে পারে? जवाब, जब पानी 1 माइल दूर हो या किसी दुश्मन की खौफ से पानी न ले सकता हो। उत्तर, যখন পানি 1 মাইল দূরে থাকে কিংবা কোনো শত্রুর ভয়ে পানি সংগ্রহ করতে না পারে। मसलन, घर से बाहर कुआं मौजूद है मगर डर है कि घर से निकाला तो दुश्मन या चोर मार डालेगा। যেমন, বাড়ির বাইরে কুয়া রয়েছে কিন্তু বাড়ি থেকে বের হলে শত্রু কিংবা চোর ডাকাতেরা মেরে ফেলতে পারে। या कुएं के पास बड़ा भारी सांप फिर रहा है। অথবা কুয়ার কাছে বড় বড় বিষধর সাপ ঘোরাফেরা করছে। या शेर खड़ा है। অথবা বাঘ দাঁড়িয়ে আছে। या थोड़े पानी अपने पास मौजूद है मगर डर है कि अगर इसे वजू में खर्च कर दिया तो प्यास से तकलीफ होगी। কিংবা নিজের কাছে সামান্য পানি আছে বটে কিন্তু তা অযথে ব্যয় করে ফেললে তৃষ্ণায় কষ্ট হতে পারে। या कुआं मौजूद है मगर डूल रस्सी नहीं है। অথবা কুয়া কাছে রয়েছে কিন্তু পানি তোলার মতো দড়ি বালতি উপস্থিত নেই। या पानी मौजूद है मगर यह शख्स उठकर उसे ले नहीं सकता। কিংবা সবই আছে কিন্তু লোকটি উঠে গিয়ে তা আনতে পারছে না। আবার दूसरा आदमी मौजूद नहीं, অথচ অন্য কোনো লোকও নেই। यह सब सूरती पानी ना होने के हुक्म में दाखिल है। এসব অবস্থায় পানি না পাওয়ার হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। सवाल, बीमार हो जाने का खौफ कब मुअतबर है? প্রশ্ন, অসুস্থ হয়ে পড়ার আশঙ্কা কখন গ্রহণযোগ্য হবে? जवाब, जबकि अपनी तजुर्बा से गुमान गालिब हो जाए या किसी पक्की हाकिम के कहने से मालूम हो कि पानी के इस्तेमाल करने से बीमार हो जाएगा तो तयम्मुम दुरुस्त है। उत्तर, যখন নিজের পূর্ব অভিজ্ঞতার প্রবল ধারণা জন্মায় কিংবা কোনো বিজ্ঞ হাকিম বা চিকিৎসকের কথা জানা যায় যে পানি ব্যবহার করলে অসুস্থ হয়ে পড়বে তখন তায়াম্মুম করা জায়েজ। सवाल, पानी के 1 माइल दूर होने से क्या मुराद है? जरा खुलकर बयान करो। প্রশ্ন, পানি 1 মাইল দূরে হওয়া বলতে কি বোঝানো হয়েছে একটু স্পষ্ট করে বলুন। जवाब, जब इंसान किसी ऐसे जगह पर हो जहाँ पानी मौजूद नहीं। उत्तर, মানুষ যখন এমন কোনো জায়গায় অবস্থান করে যেখানে পানি নেই
लेकिन उसे किसी की बताने से या अपनी अटकुल से इस बात का गुमान गालिब हो जाए कि কিন্তু তাকে কারো বলে দেওয়ার কিংবা নিজের বুদ্ধিতে এ বিষয়ে প্রবল ধারণা হয় যে पानी 1 माइल के अंदर है तो पानी लाना और वजू करना जरूरी है। पानी 1 माइलेर ভেতরে রয়েছে তখন পানি এনে অজু করা জরুরি। मगर जब कोई बताने वाला भी ना हो और किसी तरीका से भी पानी का पता न चले किंतु বলার মতো যদি কেউ না থাকে এবং কোনো উপায়ে পানির সন্ধান পাওয়া না যায় या पानी का पता तो चले लेकिन वह 1 माइल या उससे ज्यादा दूर हो तो फिर पानी लाना जरूरी नहीं, তায়াম্মুম कर लेना जायज है। অথবা পানির সন্ধান পেলেও তা 1 মাইল কিংবা তার চেয়েও দূরে হয় তাহলে পানি বয়ে আনা জরুরি নয়, তায়াম্মুম করে নেওয়া জায়েজ। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট এবং বন্ধুদের নিকট শেয়ার করতে ভুলবেন না এবং পরবর্তী ভিডিওগুলি দেখতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন অল প্রেস করে রাখেন।